Buenos días, bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día tenemos con nosotros un invitado que es bastante particular. Se trata de Pierre-Marc de Biassy. Él es una persona que ha desarrollado sus talentos en muchos campos de manera paralela. Es escritor, investigador, ensayista, pero también tiene una producción dentro de las artes visuales bastante grande. No contento con eso, es también una persona que ha desarrollado la producción y la escritura audiovisual, por lo tanto es autor de algunos documentales que han sido mostrados en la televisión francesa. Es un experto en Flaubert. Muchos de sus libros son referencias para los estudiosos y se han publicado en Francia, digamos, como toda una autoridad frente a este autor. Para nosotros es un honor tenerlo acá, porque esta cátedra fue pensada para celebrar la creatividad, para celebrar justamente el pensamiento que logra zafarse de las fronteras de un género creativo, de las fronteras también de los idiomas, de las fronteras políticas, y no hay nadie que represente justamente esa creatividad inclasificable como nuestro invitado acá, Pierre-Marc de Biassy. Pero siempre le pedimos a una persona local que haga de presentador o de presentadora. En este caso nos va a acompañar Evelyn Ehrlich. Ella es periodista, estudió periodismo en la Universidad de Chile y su nombre por lo general firma excelentes artículos del área cultural. Ella ha abarcado tanto artes visuales como literatura y también otras expresiones de la cultura, en la revista ¿Qué pasa?, digamos, en el Mercurio, pero también su nombre aparece en Letras Libres. En el fondo, su actividad literaria, cultural, se ha ido expandiendo medio por medio y nosotros tenemos ahora el privilegio de contar con su participación como presentadora. Adelante, Evelyn. ¿Se escucha bien? Buenos días. Para comenzar, quiero agradecer a Cecilia García Huidobro, decana de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, y a Rodrigo Rojas, coordinador general de la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño, por esta invitación y por la oportunidad de presentar a Pierre-Marc de Biassy. El escritor argentino Damián Tabarovsky, traductor de Flaubert y apasionado de su obra, dice en Literatura de Izquierda que para el autor de Bouvard y Pécuchet, la escritura es un juego, un experimento con el que hizo estallar la tradición literaria. La novedad, afirma Tabarovsky, es que esa ruptura viene dada por un modo de escribir, es decir, por el estilo y ya no por el tema, la moral, las costumbres y la historia. La literatura pasa a ser una lucha, comillas, la sintaxis como campo de batalla y la frase como territorio de disputa, cierre de comillas, y tal como en una guerra, los muertos, los heridos, los damnificados, que en la escritura vendrían a ser los borradores, las palabras tachadas, las correcciones y las anotaciones al margen, dicen tanto más que el relato del triunfo o la derrota final. En la escritura, como en el arte contemporáneo, el proceso de creación se convierte en parte de la obra y es ahí donde se instala el trabajo de Pierre-Marc de Biassy, en esas decisiones de micropolítica literaria, como las llama Tabarovsky, en la obra entendida como un proceso. Podría decirse que es un creador polifacético, es especialista en crítica genética, en Gustave Flaubert y en la historia del papel. Es escritor, investigador y artista plástico, pero todos esos caminos están unidos por inquietudes similares. Maxime Ducamp, amigo de Flaubert y director de la Revue de Paris, solía decir, comillas, la literatura puede dividirse en dos escuelas diferentes, la de los miopes y la de los presbites. Los miopes ven por los bordes, le dan importancia a cada cosa porque cada cosa se les aparece aisladamente. Los presbites, al contrario, ven el conjunto en el cual los detalles desaparecen para formar una suerte de armonía general. Cierre comillas.
Siguiendo esta idea, la obra de Pierre-Marc de Biassy es la de un miope, la de un artesano que trabaja los detalles y la materialidad, ya sea a partir de la crítica genética, la escultura, la pintura, la instalación artística o la historia del papel. Puede ser una observación antojadiza, pero no extraña que venga de Francia, un país obsesionado con la conservación material de la memoria, donde las placas conmemorativas abundan, donde se teme que las bibliotecas públicas, que cada año reciben más de 40.000 libros nuevos, pronto no serán capaces de conservar ni de difundir sus fondos. Francia es la cuna del papeleo y la burocracia, el país donde los inmigrantes ilegales son los sin papeles, uno de los pocos lugares del mundo en que los medios impresos sufren, pero sobreviven. No es mi intención idealizar. Hay grandes librerías que cierran y editoriales que agonizan, pero en esta era digital, hecha de emails, códigos QR, ebooks y un sinfín de soportes invisibles, a los franceses todavía les queda algo de nostalgia por lo tangible. Pierre-Marc de Biassy es una suerte de fetichista en un mundo cada vez más desmaterializado. Comillas. El papel es la materia misma de los monumentos de memoria sobre los que reposan la lengua y la nación. Como soporte de la escritura y la imagen fija, constituye materialmente nuestra relación de diálogo con las generaciones pasadas. Escribe en el ensayo El papel, frágil soporte de lo esencial, a partir del que es imposible no preguntarse cómo será en el futuro ese diálogo con los antepasados. ¿Cómo se ejercerá la crítica genética cuando hoy casi nadie escribe sobre un papel? ¿Será una disciplina a cargo de unos geeks que se dedicarán a estudiar cuántas veces un escritor hizo clic en el botón deshacer, cuántas palabras borró o cuáles son las fechas de creación de las versiones de un texto? ¿Habrán hackers especializados en hurgar en los archivos personales de un escritor? Para los lectores y estudiosos presbites, la literatura escrita en una pantalla no cambia absolutamente nada. El resultado es un libro impreso y bien empastado, pero no pasa lo mismo con los miopes, para los que ven bien de cerca. Comillas. Pese a que sigue siendo literatura, las condiciones materiales de la escritura se filtran o al menos gotean como una cañería rota en el ánimo de un texto, dice el escritor chileno Gonzalo Mayer en Hay un mundo en otra parte, donde también afirma, con razón, que Proust no podría haber escrito En busca del tiempo perdido sentado en una de esas sillas ergonométricas, tan grandes y feas, frente a la pantalla de un gigantesco Pentium III. Que los poemas de Vicente Huidobro resulta imposible imaginarlos en Word, inevitablemente subrayados con una ondulante línea roja. Y que la novela luminosa de Mario Lebrero, en cambio, solo podría haber sido escrita en una copia pirata de Windows 95. En El último lector, Ricardo Piglia dice que la materialidad de la escritura tiene efectos inevitables en el estilo poético de un texto, que Kafka, por ejemplo, decía que las teclas no servían para la escritura personal, sino para la burocracia, para los textos despersonalizados y anónimos, ya que para él la escritura tenía un ritmo corporal ligado a la respiración, a los latidos. Una pulsión que, según creía, se pierde cuando la mano se aleja del cuerpo. A veces escribía con lápiz y otras con tinta, y aunque no se sabe si eran dos momentos o dos versiones de un texto, una más definitiva que la otra, al menos queda ese espacio para la conjetura. El papel, a diferencia de la pantalla del computador, permite acceder a una historia en tiempo real de la escritura, a una suerte de guión del proceso que dio vida a la obra e incluso a la biografía del autor. Algo así como la arqueología de la palabra escrita. Los manuscritos son los fósiles, los huesos, las huellas materiales por las que se accede a la obra de los que ya no están. Esa arqueología de la escritura también alimenta parte de la obra plástica de Biassy, compuesta por esculturas, grabados, impresos y relieves trabajados con la técnica del acuagrabado, piezas que se instalan a medio camino entre tabletas de escritura cuneiforme y códices de signos indescifrables. El padre de la narratología, Gérard Genette, los llamó códigos acrílicos habitados por signos misteriosos, mensajes forgianos que delatan la nostalgia de Biassy por el sentido material de la escritura, por la forma en que una tablilla de barro, un pergamino o un manuscrito en papel entregan un sentido material a la historia. Lo dice Sergio Cheifek, que estuvo en esta cátedra hace 2 semanas, comillas. La escritura manual se prolonga en el tiempo de un modo único, como si nunca dejara de estar siendo escrita. Es un hecho que la pantalla nos simplificó la vida, que escribir en un computador es más práctico, ecológico y barato, que Google nos salvó del peso y la burocracia de las enciclopedias y los diccionarios, pero a cambio el tiempo histórico de la escritura se desconfiguró. El tono amarillento de una foto vieja o de una hoja polillada se sustituyó por el blanco inalterable de la página de Word. Comillas, cuando termine Madame Bovary, en un año más te llevaré mi manuscrito entero, por curiosidad.
Verás a través de qué mecánica compleja logro escribir una frase, le dijo Flaubert a su amante, la poeta Louise Collet. Y me pregunto cómo se leerán esas huellas en la cultura digital, cómo será el patrimonio inmaterial a través del que se interpretarán las obras actuales. No quiero caer en un romanticismo con olor a nostalgia, que a la larga es también el olor del papel, pero si algo nos recuerda a la obra plástica e intelectual de Pierre-Marc de Biassy, es que aunque no sepamos cuál será el futuro del papel, sí conocemos su pasado. Más que un soporte material, el papel siempre será un personaje de la historia. Gracias. Merci beaucoup, merci pour cet accueil. Je suis assez ému, à vrai dire, d'être ici. Je voudrais remercier la faculté, le directeur de ce département, Mauricio, qui va... Oui. Gracias por todo, gracias por acogerme. Estoy bastante emocionado de estar aquí. Quisiera agradecer la facultad y la decana de esta facultad. Et toi aussi, je te remercie. Y bueno, merci beaucoup. Et je voudrais que cette conférence soit un hommage aussi à un très vieil ami à moi, avec qui j'ai fait beaucoup de choses en France, qui est un architecte chilien. Quisiera que esta conferencia fuese también un homenaje a un viejo amigo mío con quien he hecho muchas cosas y que es un arquitecto chileno. Qui s'appelle Fernando Montes et qui a fait en France et un peu partout dans le monde des magnifiques bâtiments. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler comme artiste avec lui. Que se llama Fernando Montes y que ha hecho un poco en todas partes en Francia y en otras partes del mundo magníficos edificios, y yo he tenido la suerte de poder trabajar con él. Et puis enfin, je dois dire que mon émotion aussi est grande parce que demain, nous fêterons les 45 ans du coup d'État. Mi emoción también es grande porque mañana se conmemoran los 45 años del golpe de Estado. Et pour moi, ça a été, comme jeune étudiant, un de mes premiers combats. Para mí fue como joven estudiante en esa época uno de mis primeros combates. Mauricio m'a montré le palais de la Monnaie. C'est des images qui restent présentes. Mauricio me mostró el Palacio de la Moneda, son imágenes que siguen estando presentes. Alors parlons du papier, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. J'ai voulu intituler cette conférence le tour du monde du papier parce que je voudrais vous présenter la logique de ce premier produit mondialisé. Hablemos, por lo tanto, del papel, que es nuestro tema hoy día. He querido titular esta conferencia La vuelta al mundo del papel, porque... Pourquoi, pardon? Eh bien, je crois parce que c'est un matériau qui est beaucoup plus qu'un matériau, qui est une sorte de médium. On pourrait presque dire que c'est un médium animé par une intentionnalité. Porque es un material que es mucho más que un material, es una suerte de medium o de medio que está animado por una especie de intencionalidad. Il est né 3 siècles avant notre ère et il arrive aujourd'hui, après beaucoup d'aventures que je vais vous raconter, à un moment crucial de son histoire. Nació 3 siglos antes de nuestra era y llega hoy día, después de muchas aventuras que voy a contarles, a un momento crucial de su historia. On peut dire que pour nous, il représente encore l'image même de la culture écrite et de sa diffusion à travers les livres. Podemos decir que para nosotros representa hoy día la imagen misma de la cultura escrita y su difusión a través de los libros. Mais on sent bien que le papier est en face aujourd'hui d'un premier, enfin pas premier du tout, mais d'un défi de dimension considérable avec l'arrivée du numérique. Pero es evidente que el papel está hoy día ante un desafío de dimensiones considerables con la llegada de lo numérico. Cela dit, c'est un produit qui reste industriellement un des piliers de l'économie moderne aujourd'hui. Dicho esto, es uno de los productos que sigue siendo industrialmente uno de los pilares de la economía moderna en la actualidad.
Le monde consomme 400 millions de tonnes par an de papier. El mundo consume 400 millones de toneladas por año de papel. Et l'économie du papier représente 1,4% du produit intérieur brut mondial. Y la economía del papel representa 1.4% del PIB mundial. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, c'est plus que l'ensemble de la production des avions et de l'aérospatiale des fusées mondiales. Es decir, para darles una idea, es más que la producción de los aviones y de toda la industria aeroespacial, cohetes, etcétera, mundial. Donc même si le papier graphique, le papier d'impression aujourd'hui est menacé par l'arrivée des médiums numériques, on peut être tranquille, le papier restera un matériau et un élément économique fondamental du monde de demain. Por lo tanto, incluso si el papel gráfico de impresión, el papel tradicional está amenazado por la irrupción del universo numérico, podemos estar tranquilos porque seguirá siendo un material crucial del mundo de mañana. Et d'ailleurs, il n'est pas non plus complètement certain que le numérique aboutisse à l'abandon du papier pour la conservation des traces écrites. Y por otra parte, no es en absoluto seguro que lo numérico llegue a destronar al papel para la conservación de las huellas escritas. J'ai, il y a 2 ans, organisé un grand congrès de recherche en France sur la question de la pérennité des supports numériques. Et Hace 2 años organizé en Francia un gran congreso sobre el tema de la perennidad de lo escrito. Et j'avais invité le directeur du laboratoire le plus important de recherche sur les possibilités de l'informatique, notamment dans les domaines sensibles de la défense et de l'utilisation militaire. Y había invitado al director del laboratorio de investigación más importante sobre conservación de datos de la defensa y militares. Et ce chercheur nous a dit, pour ce qui est du calcul, de la recherche, des moyens d'investigation, l'informatique, nous allons vous donner, nous, informaticiens, des moyens de plus en plus puissants, rapides et considérables pour avancer en recherche. Para lo que significa el cálculo de la investigación y de los medios de investigación en el universo militar, vamos a darles nosotros, los informáticos, medios cada vez más importantes de conservar esa información. Mais pour ce qui est de la conservation des informations, para desarrollar, esa información, pero para lo que en lo relativo a la conservación de esa información. Alors là, on ne peut rien vous promettre, et le conseil qu'il nous a donné, c'est imprimer des livres. En ese ámbito, en el de la conservación de la información, no podemos prometerles nada a nosotros los informáticos, y el consejo que nos dio es impriman libros. Donc, on va faire un grand voyage dans le temps. Por lo tanto, vamos a hacer un gran viaje en el tiempo. Et essayer de reconstituer l'itinéraire qui fait que le papier qui est né en Chine en 350 avant notre ère a fini par faire le tour du monde. Y tratar de reconstituir el itinerario del papel que nació en 350, el año 350 antes de nuestra era en China, ver cómo terminó por dar la vuelta al mundo. Si vous regardez dans les encyclopédies, les dictionnaires, vous verrez qu'en principe, on dit que le papier est né en Chine au 1er siècle de notre ère, inventé par un certain Tsai Lun. Si se mira en la enciclopedia, se encontrará que dice allí que el papel fue inventado en el primer siglo antes de nuestra era por un chino llamado Tsai Lun. Alors Tsai Lun est un personnage qui a existé réellement, c'était un ministre de l'Agriculture de l'empereur. Tsai Lun es un personaje que existió realmente, era un ministro de Agricultura del emperador. Et il a effectivement vécu environ vers 100 de notre ère. Y efectivamente vivió hacia el año 100 de nuestra era. Il est considéré par les Chinois comme une sorte de dieu du papier.
es considerado por los chinos como una especie de dios del papel. Mais ce n'est pas du tout lui qui l'a inventé, il a simplement amélioré, transformé les conditions de la production du papier en Chine. Pero no es en absoluto él quien lo inventó, sino que él mejoró y transformó las condiciones de producción del papel en China. Il faut remonter 4 siècles et demi avant, à l'époque des Han de l'Ouest, c'est-à-dire à l'époque de la construction de la muraille de Chine. Hay que remontarse 4 siglos y medio antes, es decir, a la época de la construcción de la muralla china, pour en fait arriver au moment où le papier est inventé par les Chinois comme une solution à un problème terrible qu'ils avaient pour leur culture écrite. para encontrarse con el momento en que el papel es inventado por los chinos como una solución a un problema terrible que tenían, que era en el fondo la conservación de su cultura escrita. En Chine, les supports de l'écriture traditionnellement, c'était, un peu comme d'ailleurs partout dans le monde, la pierre, le bois, les carapaces de tortues. En China la conservación de la cultura escrita eran como un poco en todas partes del mundo la piedra, la madera, las caparazones de tortuga. Mais disons que le livre le plus courant en Chine archaïque, c'est un livre de bambou. Pero el libro más corriente en la China arcaica es un libro de bambú. C'est-à-dire c'est des baguettes de bambou plates, découpées, sur lesquelles on peut tracer un caractère verticalement. Vous savez que la langue chinoise s'écrit verticalement. Son trozos de bambú planos recortados sobre los cuales se pueden trazar caracteres verticalmente. Todos sabemos que la escritura china es vertical. Et en fait, on reliait toutes les baguettes de bambou et ça faisait un livre. Y de hecho se reliaban todos los trozos de bambú y eso hacía un libro. Alors évidemment, c'est peut-être très avantageux parce que ça coûtait pas cher. On pouvait pratiquement trouver de quoi faire un livre sur le bord du chemin. C'était économique. Era de hecho muy barato. Se podía encontrar el medio de hacer un libro en cualquier camino. Era muy económico. Seulement, c'était horriblement lourd. Pero, sin embargo, era terriblemente pesado. Par exemple, un empereur qui vivait au 5e siècle avant, qui travaillait sérieusement, c'est-à-dire qui travaillait sur ses dossiers tous les jours, on calculait qu'il avait chaque journée l'obligation de bouger, de remuer environ 150 kilos de dossiers, quoi. Se calcula que un emperador que vivía en el siglo V antes tenía la obligación, digamos, estaba obligado de mover algo así como 150 kilos de expedientes, de carpetas, diríamos hoy. Et un grand poète voyageur qui s'appelait Mozi, qui se promenait toujours avec sa bibliothèque, avait besoin de 3 chariots à bœufs pour sa bibliothèque de livres de bambou. Y un gran poeta de la antigüedad china que se llamaba Mozi necesitaba 3 carretones para cargar con su biblioteca de bambú. Alors évidemment, les Chinois en avaient assez quoi, de ces livres qui est trop lourd. Et c'était, on le voit, ils s'en plaignent dans la littérature archaïque. Et évidemment, il y avait une matière qui, elle, était extraordinairement fine, fluide, pas lourde du tout, très belle, et qui aurait pu faire l'affaire, mais qui coûtait beaucoup trop cher, c'était la soie. Los libros eran demasiado pesados y esto se ve en la literatura arcaica, se quejan de eso. Había, sin embargo, una materia mucho más fina, más fluida, que podría haber servido perfectamente bien. Sencillamente era demasiado cara y era la seda. Et donc est né dans l'esprit chinois le rêve d'une matière qui serait aussi fluide que la soie et aussi peu chère que le bambou, et ça a été le papier. Y por lo tanto se impuso en la mentalidad china la necesidad de encontrar una materia que fuese tan fluida como la seda y tan barata como el bambú, y eso resultó ser el papel. En fait, l'origine du papier tel que les Chinois l'inventent en 350 avant notre ère, c'est une amélioration de la technique de tapa, qui est très bien connue ici à la période archaïque.
De hecho, el origen del papel, tal como los chinos lo inventan en el año 350 antes de nuestra era, es una mejora de la técnica de la tapa, que es muy conocida aquí. Le tapa, c'est en fait de l'écorce d'arbre que l'on écrase avec de l'eau en tapant dessus, quoi, et jusqu'à faire une sorte de feuille très, très fine. En realidad es una corteza de árbol, la tapa, que se aplana golpeando encima hasta hacer una hoja muy, muy fina. On trouve dans les musées archéologiques précolombiens beaucoup d'exemples de tapa, et je crois que c'est encore dans pas mal de régions utilisé comme technique de support de dessin notamment. Se encuentra en muchos museos precolombinos ejemplos de tapa, y de hecho pienso que todavía es una técnica utilizada en muchos lugares del continente para hacer dibujos. Alors les Chinois ont fait évoluer très largement cette technique du tapa en prenant de l'écorce de mûrier, de l'écorce d'arbre. Le mûrier, vous voyez, c'est l'arbre sur lequel vivent les vers à soie. Et c'était en lien avec la culture chinoise de la soie. Donc on prend l'écorce du mûrier, on la réduit en fibres et on la mélange avec de l'eau pour faire une sorte de pâte. Los chinos mejoraron esta técnica de la tapa en realidad tomando corteza de morera del árbol de la seda, reduciéndola a fibra y transformando esa fibra en una pasta. Et c'est avec cette pâte qu'on fabrique la feuille de papier qui va très rapidement en Chine évoluer vers une feuille très fine, très belle, très résistante, faite avec des fibres longues qui permettent une très forte cohésion de la feuille. Y con esa pasta se elabora la hoja de papel, que es una hoja muy fina, muy resistente, hecha de fibras muy largas, que va a permitir una gran resistencia, y ese es el papel. Et pour les Chinois, le papier, qui est une sorte de miracle, et c'est vrai que c'est une invention qui va être le secret de la Chine pendant 1000 ans, ce papier est un peu le symbole de l'homme. C'est-à-dire que la feuille de papier est à la fois fragile, elle peut brûler par exemple, mais aussi très résistante. Par exemple, il y a un proverbe chinois qui, pour dire impossible, on dit comme si tu voulais déchirer la feuille dans le sens inverse des fibres. De hecho, esta hoja de papel china va a ser una especie de milagro, va a ser el secreto de los chinos durante 1000 años, y es considerado una especie de símbolo del hombre. Es frágil y al mismo tiempo muy resistente. Hay un proverbio chino que dice, como si quisieras rajar una hoja de papel, en el sentido contrario a la fibra. Alors l'invention du papier, je le disais, en Chine, va assurer à ce continent et à cette culture une avance considérable sur tous les autres peuples du monde en matière de culture écrite. Va a asegurar a la China un adelanto considerable sobre todos los otros pueblos del mundo en materia de cultura escrita. Le papier chinois va être vendu par les caravanes qui vont vers l'ouest comme un matériau extrêmement rare et cher. El papel chino va a ser vendido por las caravanas que hacen la ruta del oeste como un material extremadamente escaso y caro. Et jusqu'au 8e siècle de notre ère, les Chinois restent les seuls capables de fabriquer cette matière que les gens regardent comme une espèce de miracle matériel. Hasta el siglo VIII de nuestra era, los chinos son los únicos capaces de fabricar esa materia rara que la gente percibe en ese entonces como una especie de milagro de nuestra era, de esa era. Il faut imaginer qu'ils exportent un papier qui est souvent coloré, en bleu, en rose, en vert, et qui est parfumé. Exportan en esa época, hay que imaginarlo, un papel que es coloreado en rojo, en rosa, en verde, de rosa, de verde o de azul, y también huele, tiene un olor. Et c'est un produit ultra chic, c'est un produit snob, complètement. Y es un producto de lujo, es un producto snob, absolutamente snob.
Par exemple, le roi de Perse, qui voulait humilier le grand Kagan des Turcs, le grand Kagan des Turcs lui avait envoyé une proposition de contrat, de traité sur parchemin, qui était le support normal à l'époque. Et le roi des Perses, Khosrow Ier, renvoie son propre traité sur papier chinois parfumé. Por ejemplo, el rey de Persia le había enviado, responde a... Quel turc, pardon, comment il s'appelle? Le grand Kagan des Turcs. Le grand Kagan des Turcs, c'est le sultan, quoi. Al sultán de los turcos, al gran sultán de los turcos. Sultans, quoi, El sultán de los turcos le había enviado un tratado al rey de Persia escrito sobre pergamino y el rey de Persia le contesta enviándole el mismo tratado, refrendándolo en papel perfumado. Et un autre roi de Perse, 2 générations plus tard, alors lui, c'est un peu différent, mais c'était un roi de Perse qui préférait les garçons et qui trouvait que le parchemin sentait trop l'animal, était vraiment insupportable d'odeur. Il ne supportait d'écrire que sur du papier chinois parfumé. Y otro rey de Persia, algunos siglos más tarde, al que le gustaban los chicos, encontraba que el pergamino olía demasiado a animal, tenía un olor muy animal y no podía sino escribir en papel perfumado. Donc la Chine a conservé le secret pendant 1000 ans et comme on va le voir d'ailleurs souvent dans l'histoire du papier, c'est un destin qui est lié beaucoup au destin des religions, des spiritualités, mais aussi au destin politique, géopolitique qui bouleverse le monde. Por lo tanto, la China conservó el secreto del papel durante 1000 años y vamos, como se ve a menudo, este secreto está ligado al ámbito de lo religioso, de lo espiritual, pero también de lo político. Comme je vous le disais, le papier pour les Chinois est une affaire à la fois économique, mais aussi spirituelle. Le papier est une matière qui ressemble à l'être humain pour les Chinois. Et par exemple, dans la fabrication traditionnelle chinoise, pour fabriquer la pâte à papier, on utilise toujours un rapport direct au corps de l'homme, c'est-à-dire on utilise des pilons pour le faire à la main ou bien des pilons à pied, mais il faut qu'il y ait toujours une relation physique entre la matière pâte à papier et le corps du papetier. Para los chinos, el papel tiene un aspecto de desarrollo económico, pero también de desarrollo espiritual. Es una materia ligada al ser humano. Por ejemplo, en la fabricación de la pasta de papel existe siempre una relación directa con el cuerpo del hombre. Se usan pilones para fabricarlo a mano, o pilones. Le deuxième pilon, c'était quoi, pardon? Pilon pour fabriquer à la main. Et ensuite, tu as dit? Ou bien des pilons à pied. O pilones para pisarlo. Para pisarlo con los pies. Pero siempre hay una relación directa con el cuerpo de aquel que fabrica la pasta. Ce qui est curieux, parce qu'en fait, les Chinois maîtrisaient très bien les grandes technologies de l'arbre à cames, par exemple de l'énergie des rivières. Ils auraient pu installer, puisqu'il faut beaucoup d'eau pour faire du papier, des machines pour le faire à la place du corps de l'homme. Mais c'est un refus absolument volontaire. C'est une affaire magique. Es curioso porque los chinos manejaban perfectamente bien la tecnología de los árboles de levas para, por ejemplo, aprovechar la energía de los ríos. Hubiesen podido perfectamente bien instalar máquinas para fabricar la pasta de papel, pero se niegan a ello. Es algo que la fabricación de la pasta de papel permanece en el ámbito de lo mágico. Alors, comme je le disais, le papier est lié à la religion. Les Chinois vont utiliser le papier et avec eux tous les peuples d'Asie du Sud-Est et le Japon, bien entendu, pour développer les croyances bouddhiques, notamment. El papel está ligado a la religión, como les decía.
todos los pueblos del sudeste asiático lo usarán, incluido el Japón. Et on peut suivre la route du papier à partir de la Chine jusqu'au Japon et jusqu'à l'Asie du Sud-Est, par la voie même de diffusion de la pensée bouddhiste. Se puede seguir la ruta del papel por todos los países del Asia del Sudeste, incluido el Japón, para la difusión de la religión y la espiritualidad budista. Et c'est une autre religion qui va mettre fin à l'hégémonie chinoise sur le papier, c'est l'arrivée de l'islam. Otra religión va a poner fin a la hegemonía china sobre el papel, es la religión del Islam. En 751, l'islam qui vient de naître et qui est déjà une religion qui a conquis une partie du bassin méditerranéen. En 751, el Islam que acaba de nacer y que ha conquistado ya una parte del Mediterráneo, de la cuenca del Mediterráneo, l'islam change de dynastie. Elle a commencé, cet empire a commencé par les Omeyyades qui étaient centrés à Damas. El Islam cambia de dinastía, comenzó con los Omeyyades que estaban basados en Damasco. Donc dans une version, disons, plutôt hellénistique et romaine de l'islam. Por lo tanto, era una versión más bien helenística y romana del Islam. Et cette dynastie va être remplacée par les Abbassides. Esa dinastía va a ser reemplazada por los Abásides, qui vont déplacer le centre du pouvoir de l'Empire de Damas, que van a reemplazar el centro del poder del imperio desde Damasco vers Bagdad, hacia Bagdad, c'est-à-dire vers l'Est, es decir, hacia el este, et vers la Perse. y es decir, hacia la Persia. À partir de cette nouvelle dynastie, l'idée qui est propre à la religion islamique, j'allais dire, on ne le sait que trop bien aujourd'hui, cette tendance est d'islamiser le monde entier. A partir de ese cambio de dinastía, surge la idea que es propia al Islam hasta el día de hoy, que es la de islamizar el mundo. Et donc les troupes du prophète en 751 Y por lo tanto, las tropas del profeta en 751 deciden de partir à la conquête de la Chine pour islamiser la Chine. Deciden partir a la conquista de China para islamizar China. Mais l'empereur de Chine, évidemment, n'a pas tellement envie de devenir musulman, donc il envoie contre les armées du prophète d'énormes armées de mercenaires, et une grande bataille a lieu près de Samarcande. Y por tanto, pero como el emperador de China no tenía muchas ganas de volverse musulmán, envió un enorme ejército de mercenarios y se produjo una batalla cerca de Samarcanda. C'est encore une victoire arabe, mais c'est la dernière du point de vue de l'avancée vers l'Est. Y se produce una victoria árabe, una más, pero es la última desde el punto de vista de su avance hacia el este. Mais enfin, l'étendard islamique flotte sur Samarcande et les Arabes découvrent la technologie chinoise du papier parce que Samarcande est un endroit plein de chanvre et plein d'eau, c'est-à-dire où il y a d'énormes papeteries pour produire le papier arabe. Pero finalmente chinois, pardon. La bandera islámica flota sobre Samarcanda y los árabes descubren las enormes papelerías. Es un lugar lleno de cáñamo y de agua y por lo tanto es uno de los grandes lugares, de los centros de fabricación chinos del papel que los árabes descubren en ese momento. Le pouvoir central des Abbassides comprend très vite, d'ailleurs comme l'Empire chinois l'avait compris à son époque, que le papier peut devenir le médium de l'Empire, et notamment pour des raisons de lutte contre la corruption.
El poder central de los abásides comprende muy rápido, como lo habían comprendido los chinos en su momento, que el papel puede devenir un medio muy importante, sobre todo en materia de lucha contra la corrupción. Parce que la plupart du temps, les documents étaient fabriqués sur peau de bête, hein, c'est-à-dire sur le support traditionnel qui était en usage dans tout l'Empire. Et sur une peau de bête, lorsque vous écrivez, il suffit de gratter. Donc si vous êtes sultan, que vous nommez un gouverneur, par exemple, à l'autre bout de l'Empire en Espagne, eh bien, vous pouvez être sûr que ce ne sera pas le bon personnage qui sera nommé, parce que dès le lendemain, le nom sera gratté, remplacé par un autre nom. Porque la mayoría de los documentos que eran escritos en la época sobre soportes tradicionales, esto es, sobre pieles de animales, podían ser alterados mediante sencillamente el hecho de rasguñarlos, rascarlos. Y por lo tanto, un emperador que enviaba un documento al otro lado, al otro extremo del imperio, por ejemplo en España, nombrando algún dignatario, podía estar seguro ese emperador que ese dignatario no iba a ser el mismo, porque el documento iba a ser alterado y el nombre de ese dignatario iba a ser cambiado en ese documento. Era muy fácil hacer eso. En revanche, si vous le mettez sur du papier et qu'on gratte le papier, ça fait un trou, et là, ça ne va pas du tout. Donc, les risques de corruption, de transformation, de faux sont, en principe, au moins, évidemment, après, on apprendra à faire des faux aussi avec le papier, mais au départ, sont une garantie de sécurité pour le pouvoir. Pero en cambio, si uno hace lo mismo con el papel, si lo rasguña, si lo rasca, en el papel se produce un hueco, un hoyo, y por lo tanto no es posible cambiar un nombre por otro, adulterar de la misma manera un documento, y eso evita en la administración del imperio los riesgos de corrupción, de transformación, de falsos documentos. Después se aprenderá, obviamente, a adulterar también el papel, pero no en ese momento. Et puis les Arabes découvrent aussi, bien sûr, que c'est un produit commercial de premier plan, et ils vont commencer à commercer avec l'Occident, qui est pourtant l'Occident chrétien, qui est pourtant l'ennemi, mais enfin, bon, les affaires sont les affaires. Y los árabes también descubren que es un producto, el papel comercial de primer plano, y van a comenzar a comerciar con el occidente cristiano, que es el enemigo, pero los negocios son los negocios. En Occident, les seuls supports d'écriture connus sont le papyrus égyptien, qui est diffusé un petit peu partout autour de la Méditerranée, et puis le parchemin, donc la peau de bête, comme aussi on l'a vu au Moyen-Orient. En Occidente, el único soporte de la escritura hasta ese momento es el papiro egipcio, que se difunde alrededor más o menos del Mediterráneo, y luego la piel de animal, que es el pergamino. Mais le papier arabe, même s'il a mauvaise réputation puisqu'il est arabe, c'est-à-dire non chrétien, c'est-à-dire musulman et donc infidèle, ce papier arabe a un gros avantage, c'est qu'il coûte 10 fois moins cher que le parchemin. Pero el papel árabe, incluso si tiene una mala reputación porque es árabe y por lo tanto infiel, presenta una gran ventaja, y es que cuesta 10 veces menos que el pergamino. Si bien que à partir de l'an 1000 jusqu'en 1250, le papier arabe transite d'une façon tout à fait étrange. Les Italiens envoient des croisés pour récupérer les terres saintes contre les musulmans. Et puis, quand les bateaux sont vides de soldats, ils reviennent avec du papier arabe qu'on va vendre dans les chancelleries occidentales. De tal manera que desde el año 1000 hasta el año 1250 el papel árabe va a circular en Europa de una manera considerable. Los italianos envían cruzadas para derrotar a los infieles, al Islam, a Tierra Santa, y cuando los barcos vuelven vacíos, vuelven con papel árabe que van a vender los italianos en todas las cancillerías occidentales. Et les Italiens se rendent compte que c'est, malgré la mauvaise réputation du papier, c'est un produit qui fait beaucoup d'argent et qui pourrait se vendre un peu partout. Ça les fait réfléchir
Et au bout d'un moment, ils décident d'envoyer des espions industriels pour savoir comment les Arabes fabriquent ce papier. Y los italianos se dan cuenta que es un producto muy caro que puede ser todavía vendido en muchas otras partes y por lo tanto se empiezan a preguntar por las posibilidades de este comercio y envían espías industriales para saber cómo se fabrica el papel en tierra árabe. En fait, j'ai l'impression, en ayant fait des recherches, que les Italiens ont envoyé des espions à la fois en Chine, en Extrême-Orient et dans les pays arabes, de manière à avoir une vision complète des techniques. Et ils ont à leur tour inventé une troisième génération de techniques tout à fait nouvelle qui va leur assurer un pouvoir industriel de premier plan. De hecho, haciendo investigaciones, me he llegado a formular la hipótesis de que los italianos enviaron al mismo tiempo espías al lejano oriente y a los países árabes para saber muy exactamente cómo se fabricaba el papel e hicieron a partir de esto una tercera generación tecnológica, digamos, para fabricar el papel, de manera tal que hicieron un producto totalmente différente. Les Italiens vont par exemple transformer la forme qui servait à puiser la feuille de papier dans la pâte à papier, qui était du roseau chez les Arabes, du bambou chez les Chinois. Ils vont le transformer en une sorte de grille métallique qui permet d'aller beaucoup plus vite et de faire une forme fixe et d'avoir un papier plus fin. Los italianos descubrieron que la forma que servía para hacer la pasta de papel, que era a base de junco en la cultura árabe y de bambú entre los chinos, ellos la transformaron en una forma metálica, que era una forma fija y que permitía de ir mucho más rápido y hacer papel más fino. Une des choses fondamentales qui a évolué dans le voyage du papier entre la Chine et l'Italie, c'est le matériau. Au départ, les Chinois utilisaient beaucoup des végétaux. Ensuite, Tsai Lun, au 1er siècle, a dit « mais on peut faire un meilleur papier si on met dedans des chiffons et des vieilles ficelles et des vieux vêtements. Et on fabrique une pâte avec tout ça, elle est plus solide. » Una de las cosas que cambió en el viaje del papel desde China a Italia es la manera de fabricarlo justamente. Al comienzo los chinos utilizaban para fabricar la pasta de papel casi solamente vegetales, pero luego Tsai Lun se dijo que iba a obtener un papel mucho más resistente si empleaban trapos y cuerdas para hacer esa pasta de papel, de manera a tener una pasta mucho más resistente. Et quand les Arabes s'en sont emparés du secret chinois, ils ont gardé l'hypothèse que c'était plutôt avec du tissu, des vieux tissus, des ficelles, des bouts de chiffon, qu'on fabrique le papier, ce que les Italiens ont pris pour la seule possibilité de matériaux pour le papier. Los árabes guardaron el secreto chino, considerando que la mejor manera de fabricar, o la única de fabricar el papel, era a base de trapos, de cuerdas, de viejos trozos de tejido, de textil. Y los italianos heredaron esta concepción, esta idea. Alors il faut être très attentif à ce détail parce que ça va jouer un rôle énorme dans l'histoire du papier. Este detalle, hay que poner mucha atención a este detalle porque va a desempeñar un papel muy importante en la historia de la fabricación del papel. Et le papier italien apparaît en 1250. El papel italiano aparece en 1250. Il est le matériau, puisque c'est un matériau maintenant chrétien, acceptable, avec lequel la culture de l'écrit va se trouver en situation totalement nouvelle lorsque la presse imprimée va être inventée. Es el material aceptable cristiano con la cual la cultura de lo escrito va a encontrarse en una situación totalmente nueva cuando aparezca la prensa a imprimir. En 1450, la rencontre entre la presse à imprimer
Et le nouveau papier italien va permettre la Renaissance. En 1450, el encuentro entre la prensa de imprimir, entre la imprenta y el nuevo papel italiano va a posibilitar el Renacimiento. Mais, et c'est la chose la plus surprenante de cette histoire, si ça a été possible, si les livres de la Renaissance ont pu être faits avec le papier de chiffon qui a permis donc la révolution intellectuelle qui a été la Renaissance, c'est en fonction d'un changement de la mode au XIIIe siècle. Pero lo más sorprendente es que si el Renacimiento fue posible en base a los libros hechos con papel, fabricado a su vez sobre textil, trapos, etc., es en base a una revolución que se produjo en la moda en el siglo XIII. Au XIIIe siècle, jusqu'au XIIIe siècle, depuis l'Antiquité, le peuple était habillé exclusivement de la laine légère l'été, de la laine plus épaisse l'hiver. Hasta el siglo XIII, el pueblo se vestía exclusivamente con lana delgada en verano, lana más gruesa en invierno. Mais c'est un problème, parce qu'avec de la laine, franchement, on ne peut pas faire de papier. Pero esto era un problema porque con lana no se puede hacer papel. C'est parce qu'au XIIIe siècle, un nouveau type de sociologie apparaît, qu'on va appeler les bourgeois, qui sont des marchands qui se sont enrichis. C'est parce que ces marchands enrichis veulent être habillés comme les nobles, c'est-à-dire avec du chanvre et avec du lin, que tout d'un coup, un effet de mode dans toute l'Europe va produire le développement de la culture du lin, notamment, et une abondance de chiffons de lin. Es porque justamente en el siglo XIII aparece un nuevo tipo sociológico que son los burgueses, o sea, comerciantes enriquecidos, que quieren vestirse como los nobles, esto es con cáñamo y con lino, y que se produce un aumento crucial de la cultura del lino, es por este efecto de moda de la cultura y de la ropa del lino que va a ser posible tener un excedente de trapos, de textiles, de lino, para poder fabricar papel. Mais vous imaginez que s'il n'y avait pas eu ce changement de la mode, probablement il n'y aurait pas eu de Renaissance. Y podemos imaginar que si no hubiese existido ese cambio vestimentario, ese cambio en la moda, probablemente no hubiese existido tampoco el Renacimiento. Il a fallu 2 siècles d'accumulation de chiffons pour permettre de faire les livres entre 1450 et 1550 qui ont complètement changé l'histoire de la culture écrite. Hubo que tener una acumulación espectacular de trapos de lino que permitió la fabricación de los libros entre 1450 y 1550 que cambiaron la historia de la cultura occidental. Il faut se rappeler que c'est un changement d'échelle radical. Par exemple, Montaigne, en un an, peut lire plus de livres que ses prédécesseurs du siècle passé en une vie entière. Es un cambio de escala radical. Hay que recordar que Montaigne, por ejemplo, en un año puede leer muchos más libros que sus predecesores de los siglos anteriores en toda su vida. Montaigne leía en un año lo que sus predecesores no alcanzaban a leer en su vida entera. Donc il y a une demande de chiffon colossale entre le XVe siècle et le XVIIe siècle, ça va être et le XVIIIe siècle, ça va être de plus en plus grave. Et il faudra aller chercher des chiffons au fin fond de la Russie pour fabriquer l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle. Por lo tanto, hay una demanda exponencial de trapos entre el siglo XV y el siglo XVIII, y habrá que ir a buscar todos los trapos existentes en Rusia para fabricar la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Et la production des milliers d'exemplaires de cette encyclopédie Diderot d'Alembert assèche entièrement la production de papier de l'Europe entière pendant 6 mois. La producción de los miles de ejemplares de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert agota absolutamente, totalmente la producción de papel de Europa entera durante 6 meses.
Donc il faut comprendre que l'histoire du papier, à partir de ce moment-là, est une affaire assez étrange. Les technologies de fabrication évoluent vers une industrialisation de plus en plus forte, mais le matériau pour faire le papier est toujours de plus en plus rare. La fabricación del papel se vuelve, por lo tanto, un asunto bastante extraño. La tecnología, la industrialización es cada vez mayor, pero el material para fabricar el papel es cada vez más escaso. Les moulins à papier italiens vont être remplacés par une machine inventée par Louis-Nicolas Robert, qui est un ingénieur français. Los molinos de papel italiano van a ser reemplazados por una máquina inventada por un ingeniero francés, Louis-Nicolas Robert. C'est un ingénieur qui réfléchissait parce qu'il était directeur des imprimeries royales françaises et il avait affaire à des ouvriers qui étaient continuellement en grève, ça l'énervait. Alors, il s'est dit, je voudrais une machine pour remplacer les ouvriers. Era un ingeniero que reflexionó sobre el tema porque era el director de la imprenta o de las imprentas reales francesas y tenía que vérselas con obreros que estaban todo el tiempo en huelga. Entonces se dijo, voy a inventar una máquina para reemplazar a los obreros. Il a inventé une machine, le modèle d'une machine qui est toujours celui qui fonctionne aujourd'hui dans nos très grandes machines qui fabriquent du papier à 140 km/h. Es la misma tecnología de la máquina que fabrica papel hoy día, que fabrica papel a 140 kilómetros por hora hoy. La base es la máquina de este ingeniero. Mais les dessins de sa machine ont été volés le jour même où il les a dessinés par un Anglais qui a déposé un brevet à Londres. Pero los planos de su máquina fueron o habrían sido robados el mismo día que los creó por un espía inglés que depositó una patente y lo patentó en Londres. Donc les machines à papier seront plutôt anglaises avant de devenir françaises à nouveau. Por lo tanto, las máquinas de fabricación de papel fueron primero inglesas antes de volver a ser francesas. Mais en réalité, le problème restait entier, c'est-à-dire que les machines permettaient une production beaucoup plus rapide. Une machine à papier produit l'équivalent de 10 moulins à papier traditionnels. Pero el problema sigue siendo el mismo. Es verdad que las máquinas producen una cantidad de papel mucho más rápido, producen el equivalente de 10 molinos de papel tradicionales. Mais on n'avait pas grand-chose à mettre comme matériau dedans. C'était toujours le même problème. Il y avait de moins en moins de chiffons. Il fallait aller les chercher de plus en plus loin. Pero seguía existiendo el problema de los insumos. Había cada vez menos retazos de textil, trapos, etcétera, y por lo tanto había que irlos a buscar cada vez más lejos. C'est pour ça que le papier du début du XIXe siècle, par exemple, est très cher. C'est un matériau rare qui fait qu'on ne peut pas, par exemple, imaginer un journal qui soit bon marché. Es por eso que el papel a comienzos del siglo XIX es un material escaso y por lo tanto muy muy caro, lo que hace imposible imaginar un diario, por ejemplo, que sea accesible a todo el mundo y sea barato. Et vous voyez, je crois que c'est un bon exemple aussi du caractère international, mondial de l'invention du papier. Chaque pays, au fond, a contribué à quelque chose dans son histoire. Pour ce qui est du matériau proprement dit, au XIXe siècle, ça va être la chimie allemande qui va trouver la solution. Esto es un reflejo del carácter internacional, mundial de la historia del papel. En el desarrollo de esta historia, cada país contribuyó con algún tipo de idea. En el siglo XIX va a ser la química alemana la que va a intervenir en la historia de la fabricación del papel. En regardant au microscope les éléments qui composaient donc le matériau chiffon du papier, les Allemands découvrent en fait la cellulose, qui est un élément fondamental du bois et qu'on peut trouver donc pour très bon marché dans n'importe quel arbre ou végétal. Examinando al microscopio los trapos, los retazos de textil que formaban la pasta de papel, los alemanes descubrieron que estaban hechos de celulosa y que esa celulosa se encontraba en la madera y que por lo tanto era mucho más barato puesto que se encuentra en cualquier árbol o en cualquier vegetal. Et cette découverte scientifique ajoutée aux découvertes technique de la machine à papier produit un événement considérable dans l'histoire de la culture, c'est le papier
pas cher, le papier bon marché. Y ese descubrimiento científico agregado, sumado al descubrimiento de la máquina de papel, produce una nueva etapa en la historia del papel, que es la aparición del papel barato. À vrai dire, c'est la condition de l'apparition de la démocratie d'opinion. Y esta es, si lo piensan bien, la condición del surgimiento de la democracia de opinión. Pour la première fois, on peut imaginer de fabriquer un journal dont le prix soit accessible aux pauvres. Por primera vez es concebible imaginar un diario cuyo precio sea accesible a los pobres. Le prix du papier est divisé pratiquement par 100. El precio del papel se divide prácticamente por 100. Et là où un journal était publié peut-être à 10 000 exemplaires au début du 19e siècle, il va être publié, par exemple à Paris, le petit journal, à plus d'1 million d'exemplaires par jour à la fin du 19e siècle. Y por lo tanto, donde un diario era publicado a comienzos del siglo XIX a 10.000 ejemplares, por ejemplo, el Petit Journal a fines del siglo XIX en Francia va a ser publicado a más de 1 millón de ejemplares por día. C'est-à-dire 10 000 exemplaires, c'est le nombre des élites qui composent le pouvoir. 1 million d'exemplaires, c'est-à-dire en fait 5 millions de lecteurs, c'est la démocratie. Por lo tanto, 10.000 ejemplares es la cifra, el número de la élite, 10.000 personas que componen el poder, 1 millón de ejemplares, por lo tanto 5 millones de lectores es ya el pueblo que es capaz de leer. On voit par exemple en France l'affaire Dreyfus qui dénonce un complot antisémite à la tête de l'État est dénoncé par l'Aurore, le journal L'Aurore, où Zola écrit sa tribune « J'accuse ». Vemos, por ejemplo, esto en el caso del asunto Dreyfus, que es un complot antisemita denunciado por el diario La Aurora, en donde Émile Zola escribe su famoso artículo o manifiesto Yo acuso. Donc le papier pas cher, le papier de bois, constitue une révolution politique pour le monde occidental. C'est le début d'une histoire qui est celle de notre démocratie d'opinion. El papel barato, por lo tanto, el papel de madera constituye una revolución en el mundo occidental, es el comienzo de la democracia de opinión. On peut dire d'ailleurs que le papier est la substance même de la démocratie. Le bulletin de vote, l'affiche, le journal, les livres, le livre d'école, le cahier. Podemos decir que el papel incluso es la sustancia misma de la democracia, el voto, la ficha, el cartel, el cuaderno, todo eso está hecho en papel. Alors on se trouve aujourd'hui, je conclurai comme ça pour le moment, devant une nouvelle étape dans l'histoire du papier, puisqu'il a rencontré un ennemi considérable dans la dématérialisation de l'information. Pendant un moment, plus il y avait de machines à imprimante et d'ordinateurs, et plus on consommait de papier standardisé, mais aujourd'hui, avec les corrections à l'écran, avec le smartphone, avec les outils strictement numériques, on voit bien que la part du papier imprimé a tendance à diminuer sérieusement. Hoy estamos ante una nueva etapa en la historia del papel, puesto que han encontrado un enemigo considerable en la desmaterialización de la información. Hoy día, con la tecnología numérica, los smartphones, las tabletas, etcétera, empleamos en correcciones y en producir textos cada vez menos papel. Mais il faut se rappeler que le papier a gagné d'autres défis. Il a vaincu le papyrus, il a vaincu le parchemin. Pero hay que recordar que el papel ha ganado otros desafíos, otras batallas. Venció al papiro, venció al pergamino. Il a réussi à se mécaniser, à s'industrialiser, à se mondialiser, à faire le tour de la planète. Et il représente aujourd'hui, quand même, encore,
un pilier de l'économie mondiale. Y sobre todo logró mecanizarse, industrializarse, dar la vuelta al mundo y representa hasta el día de hoy uno de los pilares de la economía mundial. L'autre question qu'affronte le papier, c'est la question écologique, mais c'est une question complexe et double, c'est-à-dire... El otro problema que enfrenta el papel hoy día es la cuestión ecológica, pero esta es una cuestión compleja y doble, es decir... Parce que les papetiers ont commencé à comprendre que leur seule façon sérieuse de survivre, c'était de prendre le parti de la forêt, et ils sont devenus planteurs. Porque los fabricantes de papel comprendieron que la única manera de asegurar su supervivencia era volverse, en realidad, cultivadores de papel, es decir, ellos mismos plantan sus propios árboles. Reste une question énorme, majeure, et je terminerai par là. Le papier est un indicateur de richesse strict. Queda una cuestión enorme, crucial, y voy a terminar por acá. El papel es un indicador de riqueza estricto. Un Américain du Nord consomme 350 kilos par homme par an. Un americano del norte consume 350 kilos de papel por hombre por año. Un Européen consomme 250 kilos par homme par an. Un europeo consume 250 kilos por hombre por año. Un Africain consomme 15 kilos par homme par an. Un africano consume 15 kilos por hombre por año. Et reste la question des Chinois. Y queda en pie el problema o la cuestión de los chinos. Il y a 20 ans, la Chine consommait 25 kilos par homme par an. Hace 20 años, la China consumía 25 kilos por hombre por año. Mais pour toutes les zones où la population chinoise est en train d'atteindre un niveau européen, ils atteignent une consommation européenne. Y actualmente, en todas las zonas en que China está alcanzando un nivel de desarrollo europeo, también alcanzan un consumo de papel europeo. Si la Chine continue à ce rythme-là, dans 15 ans, elle consommera à elle toute seule 400 millions de tonnes de papier. Si China continúa creciendo a ese ritmo, en 15 años, solo en China se consumirán 400 millones de toneladas de papel. C'est-à-dire la totalité de la production mondiale. Es decir, la totalidad de la producción mundial. Ce qui est impossible. Lo cual es imposible. Il faudrait planter tout de suite le double de forêt pour obtenir cette capacité de production dans 15 ans. Habría que plantar inmediatamente el doble de bosques para obtener esa capacidad de producción de aquí a 15 años. Donc, la seule solution imaginable pour l'avenir, por lo tanto, la única solución imaginable para el futuro, c'est le recyclage. Es el reciclaje. Et le recyclage est une affaire fondamentale. Mais le papier est un des produits les plus faciles à recycler. Y el reciclaje es una cuestión fundamental, pero el papel es una de las materias más fáciles de reciclar. On peut recycler jusqu'à 7 fois la fibre de papier. Se puede reciclar hasta 7 veces la fibra de papel. Voilà, donc c'est une aventure de mondialisation qui a conduit de la Chine jusqu'ici, jusqu'en Amérique. Así pues, esta es una aventura de la mundialización que ha llevado desde China hasta aquí, hasta América Latina. Mais c'est une histoire en cours et on ne sait pas du tout comment le XXIe siècle va faire évoluer cette histoire qui est jusqu'à présent celle de défis toujours gagnés. Pero es una historia que todavía no ha llegado a su fin y no sabemos bien cómo el siglo XXI, qué es lo que va a producirse. Pero hasta aquí, en todo caso, el papel ha ganado hasta ahora todos los desafíos que ha enfrentado. Voilà, ben je m'arrête là. Bien, je vous remercie pour votre attention. Aquí. Les agradezco por su atención. Como es costumbre, abrimos el micrófono para preguntas del público o comentarios. Tres preguntas de muy fácil y rápida respuesta. Trois questions de très facile et rapide réponse.
¿coexistió la fabricación de papel netamente de corteza con la fabricación de papel de trapos en la China más allá del primer milenio? Est-ce que la fabrication de papier d'écorce a coexisté avec la fabrication de papier de chiffon dans la Chine au-delà du premier millénaire? Oui, à vrai dire, à partir Si. du premier siècle de notre ère, A decir verdad, a partir del primer siglo de nuestra era, sous l'influence, c'est-à-dire à vrai dire sous l'autorité de Tsai Lun et de l'empereur, bajo la autoridad de Tsai Lun y del emperador, on fabrique en Chine du papier qui mélange des fibres végétales, Se des fabrica en chiffons China et des ficelles. papel que mezcla fibras vegetales, trapos y cuerdas. Et après ça, il y a effectivement toutes sortes de productions locales qui sont archaïques et qui gardent les principes. Y después de eso hay efectivamente todo tipo de producciones locales que son arcaicas y que conservan los Dans le principios. Népal, par exemple, on trouve aujourd'hui encore vraiment de la fabrication pratiquement archaïque comme 3 siècles avant notre ère, ¿Usa, perdón? au Népal. En Nepal se encuentran tipos de fabricación arcaica como hace 3 siglos antes de nuestra era. Sí, papel. en los stands también. La pregunta iba a lo siguiente. La question allait, je voulais dire... si Europa heredó la fabricación de papel vía los árabes que la robaron si en Samarcanda, si l'Europe a hérité de la fabrication de papier par la voie des Arabes qui l'ont volé à Samarcande, que era ya la fabricación de papel de trapos, qui était y déjà luego la fabrication de papier de chiffon, ¿pudo haber alguna influencia del viaje de Marco Polo, lo que él trajo de vuelta, quizás un papel ensuite diferente? il a pu y avoir une certaine influence du voyage de Marco Polo, Oui, oui, c'est tout il à a fait. ramené... C'est tout à fait possible, mais es totalmente posible. comme il y avait vraiment un marché, quand même presque tous les mois, on voyait arriver du papier arabe. Pero como Il y había un avait- mercado, casi todos los meses se veía llegar papel árabe. Je crois que il n'y a pas que les très grands voyages qui ont joué un rôle. Je crois qu'il y a eu No réellement- solamente los muy grandes viajes, muy conocidos, jugaron un papel. Mais je crois qu'il y a eu vraiment de l'espionnage industriel. Si vous voulez, pour obtenir l'événement qui a été l'apparition tout d'un coup de dizaines Para obtener el gran evento que significó la aparición súbita de dizaines de moulins à papier en Italie de decenas de molinos de papel en Italia, avec une technologie nouvelle con una tecnología nueva qui était secrète. que era secreta, Il fallait l'argent des banquiers de Lombardie, era necesaria el dinero de los banqueros de la Lombardía, le pouvoir du pape el poder del Papa et plusieurs comment dire, grands industriels de la tréfilerie métallique, qui font les grilles quoi, y du Nord. la tecnología de las refinerías metálicas del norte. Donc c'était une opération totalement volontariste, Era una operación voluntarista, absolutamente, politico-économique, política y económicamente, et qui a assuré à l'Italie un pouvoir industriel considérable. y que garantizó a Italia un poder económico y industrial considerable. L'Italie a mis au point, par exemple, des moulins à énergie automatique par les fleuves. Italia puso a punto molinos de energía automática por los ríos Et tout un système de fabrication industrialisable, quoi. y todo un sistema de fabricación industrializable. C'est ça la différence, c'est-à-dire que les Chinois et les Esa Arabes es la gardaient quelque diferencia. chose d'artisanal, Es decir, que los chinos y árabes fabricaban algo artesanal. les Italiens ont inventé un papier qui pouvait évoluer avec une technologie de plus en plus Los rapide et italianos puissante. inventaron un papel que podía evolucionar con una tecnología cada vez más refinada y potente. Mais par exemple, il y a d'autres éléments très intéressants. Par exemple, Pero, por ejemplo, hay otros elementos muy interesantes. pour des raisons religieuses et spirituelles, Por razones religiosas y espirituales, les Arabes n'ont jamais
voulu utiliser la presse à imprimer, alors Los árabes no quisieron nunca utilizar la prensa a imprimir parce qu'on n'a pas le droit de rompre le rapport entre l'homme, qui est une créature de Dieu, et le Porque texte. Et le- no tenemos derecho, ellos consideran que el hombre no tiene derecho a quebrar la relación entre el hombre, que es una criatura divina, et le texte divin du Coran. y el texto divino del Corán. Donc il faut que ce soit de main humaine que les Corans soient recopiés. Y por lo tanto, el Corán tiene necesariamente que ser recopiado por manos humanas. Le premier Coran imprimé date du 19e siècle. El primer Corán impreso data del siglo XIX, Alors qu'ils ont vu, bien entendu, les livres fabriqués en Occident. Ce n'était pas un secret du tout. en circunstancias que obviamente conocían los libros fabricados en Occidente, no era en absoluto un secreto para ellos. En revanche, pour les Arabes, le lien sacré que les Chinois En cambio, para los árabes, el vínculo sagrado que los chinos entre la pâte à papier et le corps de l'homme n'existe pas. entre la pasta de papel y el cuerpo del hombre, ese vínculo sagrado que es sagrado para los chinos no existe para los Ils árabes. vont apprendre à faire par exemple, la pâte à papier avec les meules qui servent à faire l'huile d'olive. Van a aprender a hacer pasta de papel con las piedras que sirven para fabricar aceite de oliva. Et c'est une technique qui n'a pas de valeur symbolique pour eux. Y es una técnica que no tiene valor simbólico para ellos. Et quand ça arrive en Occident, on peut dire que toutes les valeurs symboliques sont tombées. Y cuando se llega a Occidente, podemos decir que todos los valores simbólicos han desaparecido Et on industrialise de plus en plus profondément. y se industrializa a fondo cada vez más. La tercera pregunta La era troisième question, de los italianos que trajeron C'était les la Ita- fabricación de papel hacia Italia. ¿Eso fue dónde? les Italiens Italia, qui ont apporté la fabrication du papier vers l'Italie, Génova, Venecia, c'était où? Nápoles. À Gênes, à Venise, à Naples? C'est difficile à dire parce que. Difficile de decir. Mais ce qui semble bien, c'est qu'on a l'exemple de Fabriano, par exemple, Pero tenemos el ejemplo Qui est de toujours, Fabriano, por ejemplo, qui est toujours en place. On a les moulins de que está Fabriano qui sont todavía allí. Tenemos todavía los molinos de l'époque. de la época. Probablement Ancône. Probablement en Cône. Ancona. Ah, probablemente en Ancona, sí. Et ce qui est certain, c'est que c'est dans Y lo que es seguro c'est dans la province des Marches, es que es en la provincia de las Marques, qui était sous l'autorité du pape, que estaba bajo la autoridad papal, que les premiers moulins ont été fondés. que los primeros molinos fueron C'est probablement implantados. la politique du pape. Es probablemente debido a la política del Papa. Mais il faut dire une chose, c'est que Hay que decir algo, le pape avait des raisons d'être jaloux es que el Papa tenía razones de estar celoso, parce que les Chinois, Porque l'empereur de Chine, porque el emperador de China avait une bibliothèque de 100 000 rouleaux, tenía una biblioteca de 200.000 o 100.000, 100 000 de rouleaux, 100.000 rollos, à un moment où le pape a quelques milliers de livres. en un momento en que el Papa solo tiene algunos miles de libros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por la hora tengo que dar por concluida esta conferencia. Quisiera pedirles, por favor, un aplauso a Evelyn, un aplauso a Pierre-Marc de Biasy y también un aplauso a nuestro traductor consecutivo, Mauricio Lectorat. Pero antes de despedirnos, quisiera contarles que esta conferencia no habría sido posible sin la colaboración del Instituto de Cultura, el Instituto Francés de Cultura. Ellos tienen un programa muy nutrido de apoyo y nos han beneficiado en más de una oportunidad en estos 11 años de funcionamiento de la cátedra, así que también un aplauso para ellos.